हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ समस्त को आशा करुच्ची आपण माने समस्ते बहुत ही भलरे थिबे। तो आज रे क्लास रे हमें डिस्कशन करिबा महाजनपद। महाजनपद कहले हमें कौन बुझुचे? तो ये जो महाजनपद ये दुईटी शब्द को लेकिन तैयारी करा जायछि। गोटे होचे महा, गोटे होचे जनपद। तो महा मीन्स जदि हमें बुझिबा, महा मीन्स बड़ बा श्रेष्ठ होई थाए, अर्थात ग्रेट। महा कहले कौन ना ग्रेट, कौन ना जेमति महाराजा। महाराजा कहले कौन ना गोटे बड़ राजा बा गोटे ग्रेट राजा को बुझाऊे। महाराणी कहले कौन ना जी राणी मान भितर श्रेष्ठ राणी तांको आमे महाराणी बोली कहूचे। ठीक सेमती महाजनपद कहले बड़ जनपद। ताले जनपद कौन? जनपद। ये जनपद कौन आमको बुझिया पई पड़िबो। जनपद शब्दटी गोटे संस्कृत वर्ड रु आसी। जनपद कोठू एटा गोटे संस्कृत वर्ड। संस्कृत वर्ड बा संस्कृत भाषा रु आसीछि। एथिरे दुईटी शब्द मिसिछि जदि आमे देखिबा। कौन दुईटी शब्द ना गोटे होउछि जन आउ गोटे मिसुछि पद। ए दुईटी शब्द मिसिकिरी ताले जन अर्थ कौन? ए जन अर्थ कौन ना जन मीन्स होउछि पीपुल। जन मीन्स होउछि कौन? पीपुल बा लोक माने। जनर अर्थ हेउछि पीपुल बा लोक माने। पादर अर्थ होउछि कौन? पदर अर्थ होउछि कौन आमे कहि परिबा फुट बा पाद। फुट बा पाद बोली कहि परिबा। जनपद कहिले लोक मानकर पाद। ताले लोक मानकर पाद कौन ना सेटा कौन पई कुआ जायछि ना सपोज ये होउछि एक अंचल। एइटी बहुत सारा लोक मान रहउछन अर्थात लोक मानकर पाद एठी पड़िछि। ताले ये हेउछि एक जनपद। ये होउछि एक जनपद। जेतेबेले लोक माने कौन ना स्थायी भाबरे परमानेंट स्थायी बसवास कले परमानेंट रहिले लैटर वैदिक पीरियड बेलू ए माने परमानेंट रहिले एग्रीकल्चर करिकरी। जेतेबेले परमानेंट रहिले तो सेथिपई ये वार्ड तांको पई यूज करागला जनपद। कारण एठी सबुबेले जन मानकर पाद पड़िकिरी रहिला सेथिपई याकू कुहागला जनपद। ताल जदि आमे जनपद केमिति आसिला देखिबा। जनपदर क्रोनोलॉजी जदि आमे देखिबा तो सर्वप्रथमे कौन ना आर्यंस माने आसीथिले। आर्य माने आसीथिले। तो आर्य माने आसीथिले एवं आमर जो भारत रे आमे देखिबा एवं भारत रे आगुरु जो लोक माने रहुथिले द्राविडर लोक माने रहुथिले एमाने आगुरु रहुथिले। तो एमानंकर सहित आर्यन मानक सहित गोटे युद्ध होइतिला। कौन ना दशराजन युद्ध भी मध्य हेइतिला गोटे। तो ये दशराजन युद्ध परे एमाने मिसिकिरी कौन कले ना ट्राइब तयारी कले। कौन तयारी कले? प्रथमे आर्यंस माने आस्थिले। आर्यन माने आउ अलगा भारतीय लोक माने मिसिकिरी ट्राइब तयारी कले गोटे कम्युनिटी तयारी कले। एवं ए कम्युनिटी रु जेतेबेले धीरे धीरे डेभलप ହେଲା गोटे जगार लोक माने रहिले लोक मानकु जन बोली कुहागला। एई समय लोक मानकु कौन कुहागला? पीपुल मानकु जन बोली कुहागला। एवं जन माने जोउटी रहिले से अंचल को जनपद कुहागला। एवं एई जनपद को गोटे लीडर कौन करथिले ना कंट्रोल करिकिरी रखुथिले। एवं एई जनपद गोटे छोट अंचल थिला एवं आर जो लीडर रहिले एमानकर धीरे धीरे लोभ आसिला। एमान कहले आमे हम टेरिटोरी को आउ टिके कौन करिवार अछि ना एक्सपांड करिवार अछि बड़ करिवार अछि। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଲଗା ଟେରିଟୋରୀ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କଲେ ଏବଂ ନିଜର ଯୋଉ ଟେରିଟୋରୀକୁ ଆହୁରି କଣ କଲେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ଜନପଦରୁ କଣ ହେଇଗଲା ନା ମହାଜନପଦ ହେଇଗଲା। କାରଣ ଜନପଦଟା ଦି ଚାରିଟା ଜନପଦଙ୍କୁ ସେ ଆଣି କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମର୍ଜ କରେଇଦେଲେ। ତ ଏଇଠୁ କଣ ତିଆରି ହେଇଗଲା ନା ମହାଜନପଦ ତିଆରି ହେଲା। ଜନପଦ ପରେ କିଏ ଆସିଲା? ମହାଜନପଦ। ଏମିତି ଭାବରେ ମହାଜନପଦ ତିଆରି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏବେ ଜାଣିବା ଆମକୁ ଏ ଜିନିଷର ପ୍ରମାଣ କୋଉଠି ମିଳୁଛି ବା ଆମେ ଏ ସବୁ ଜାଣୁଛେ କେମିତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢୁଛେ ମାନେ ଆମେ ୟାକୁ କୋଉଠୁ ଜାଣୁଛେ ନା ସୋର୍ସେସ୍। କୋଉଠୁ ଜାଣୁଛେ? ସୋର୍ସେସ୍ ରୁ ଜାଣୁଛେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ କଣ ସୋର୍ସେସ୍ ସବୁ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ତ ପ୍ରଥମ ସୋର୍ସେସ୍ ହଉଛି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ। କଣ? ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ବୁକ୍। ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ କୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ପାଣିନି ଲେଖିଛନ୍ତି। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ପାଣିନି ଲେଖିଛନ୍ତି। କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କଣ ମେନସନ କରାଯାଇଛି? ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ଏଥିରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରାଯାଇଛି 40ଟି ଜନପଦ। 40ଟି ଜନପଦ ଆମ ଭାରତରେ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। କେତୋଟି ଜନପଦ? 40ଟି ଜନପଦ। ଓଡିଆରେ ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦିଅ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ। କଣ? ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ନା ପାଣିନି। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ପାଣିନି। କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ନା ସଂସ୍କୃତ।
कौन मेंशन करचंती ना 40टी जनपद भारत रे अछि बोली मेंशन करतले ये हमकु प्रथम मिलिला द्वितीय कौन ना आमे जदि देखिबा बुद्धिस्ट टेक्स्ट कारण एही समय रे ही कौन ना बौद्ध धर्म जैन धर्मर इमर्जेन्स हेतिला बा एही धर्म रे ही एही समय रे ही कौन हेतिला ना तयारी हेतिला त आमे जदि बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी देखिबा ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ଦୁଇଟି ବୁକ୍ କଣ ରହିଛି ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନ୍ୟାୟିକା କଣ ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟା ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟା ଏଥିରେ କଣ ଡିସ୍କସନ କରାଯାଇଛି ନା ଏଥିରେ ଡିସ୍କସନ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ 16ଟି ମହାଜନପଦ ଭାରତରେ କେତୋଟି ମହାଜନପଦ ଅଛି ନା 16ଟି ମହାଜନପଦ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ହଉଛି ଆକୁ ଓଡିଆରେ ଲେଖି ଦଉଛି ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟା ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟା ଏଥିରେ କଣ ଡିସ୍କସନ କରାଯାଇଛି ନା ସେଇ 16ଟି ମହାଜନପଦ ଅଛି ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବୁକ୍ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ହଉଛି ଦୀଘା ନିକାୟା ଆଉ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ହଉଛି ଦୀଘା ନିକାୟା କଣ ଦୀଘା ନିକାୟା ଏଥିରେ ମେନସନ କଣ କରାଯାଇଛି ନା 12ଟି ଜନପଦ ଅଛି ବୋଲି ମହାଜନପଦ ସରି 12ଟି ମହାଜନପଦ ଅଛି ବୋଲି ଡିସ୍କସନ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ବୁକ୍ କୋଉଥିରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ନା ପାଲି ଟେକ୍ସଟ କୋଉଥିରେ ପାଲି ପାଲି ଟେକ୍ସଟରେ ଏଟାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ପାଲି ଭାଷାରେ ଏଟାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ଆମକୁ ଜୈନ ଲିଟରେଚରରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଯଦି ଜୈନ ଟେକ୍ସଟ ବା ଜୈନ ଲିଟରେଚରରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋର୍ସେସ ମିଳୁଛି ଯୋଉ ବୁକ୍ ନା ହଉଛି ଭଗବତୀ ସୂତ୍ରା ଭଗବତୀ ସୂତ୍ର ଠିକ ଅଛି ଭଗବତୀ ସୂତ୍ର ଭଗବତୀ ସୂତ୍ର ଏଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି କି ଏଥିରେ ଆମର ଜନପଦ ବା ମହାଜନପଦ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ଅଛି ଏଥିରେ କିଛି ସେମିତି ମେନସନ କରାଯାଇନି କ୍ଲିୟର ହେଲ ଏବେ ଜାଣିବା କଣ ନା ଯୋଉ ମହାଜନପଦ ଥିଲା ମହାଜନପଦ କେତୋଟି ଥିଲା ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା ମହାଜନପଦ ଟୋଟାଲ 16ଟି ଥିଲା ଠିକ ଅଛି 16ଟି ମହାଜନପଦ ଥିଲା ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଏବେ ଜାଣିବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ ନା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଜେନେରାଲି ଏଠାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା କଣ ନା ଏଠି ଆମକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୋନାର୍କିକାଲ ବା ଆମେ ଏହାକୁ କହିପାରିବା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ରିପବ୍ଲିକ କଣ ରିପବ୍ଲିକ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋନାର୍କିକାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ରିପବ୍ଲିକ ଅର୍ଥାତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କ୍ଲିୟର ଗୋଟେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ମୋନାର୍କିକାଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲେ କଣ ନା ସିଙ୍ଗଲ ଡିସିସନ ମେକର ସିଙ୍ଗଲ ଡିସିସନ ମେକର ଯୋଉଠି କିଏ ନା ଡିସିସନ କିଏ ନବ ନା ଜଣେ ଲୋକ ଡିସିସନ ନବ ଜଣେ ସର୍ବେ ସର୍ବା ଠିକ ଅଛି ଜଣେ ସର୍ବେ ସର୍ବା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଠି ଜଣେ ହିଁ ହେଡ ଇଏ ଯାହା କହିବ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ରିପବ୍ଲିକ କଣ ନା ରିପବ୍ଲିକ କହିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ପଢୁଛେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ପଢୁଛେ କି ରିପବ୍ଲିକ କହିଲେ ଯୋଉଠି ରୁଲରଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଇଥିବ ନା ରୁଲରଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିବ ଏଠି ସେ କଥା ନୁହେଁ ଏଠି ସେ କଥା ତାର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଏଇଟା ରିପବ୍ଲିକ ବୋଲି ସେ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉନି ଏଠି ରିପବ୍ଲିକ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ମଲ୍ଟିପୁଲ ଡିସିସନ ମେକର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଡିସିସନ ମେକର୍ସ ଅର୍ଥାତ ଅଧିକ ଜଣ ଡିସିସନ ନେବେ ଅଧିକ ଜଣ ଡିସିସନ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଅଧିକ ଜଣ ଠିକ ଅଛି କଣ ନା ଏଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ଥିବ ଅର୍ଥାତ ଏଇ 5-6 ଜଣ ଥିବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଏଇ 5-6 ଜଣଙ୍କୁ ବସେଇକିରି କଣ କରାଯିବ ନା ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ନା ଏଠି ଜଣେ ଯାହା କହିଲା ସେୟା ଏଠି ଜଣେ ଯାହା କହିଲା ଏଠି ସେୟା ମାନି ନିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ନା ଏଠି ଯୋଉ 5-6 ଜଣ ବସିବେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ ବସିବ ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଗଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଆଉ କଣ ନା ସଂଘ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏଇଠି ଲେଖି ଦଉଛି ଗଣ ଆଉ କଣ ନା ସଂଘ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଏଠି ବସିକିରି ଯୋଉ ଡିସିସନ ନେବେ ସେଇ ଡିସିସନ କୁ ମାନି ନିଆଯିବ ତାହେଲେ କୋଉ କୋଉ ଗୁଡାକ ଥିଲା ଏଥିରେ ନା କୁରୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉମାନେ ସବୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ନା କୁରୁ ମହାଜନପଦ କମ୍ବୋଜ କମ୍ବୋଜା
ठीक अच्छे कंबोजा आउ कौन ना भजी कंबोजा भजी मल्ला आउ कौन मल्ला आउ हूची असका 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 बा आको अस्माक भी कुहा जाए कौन अस्माक बोली कुहा जाए क्लियर तो ये एतिकी को छाड़िला परे आउ सबुठी कौन थिला आउ सबुठी थिला मोनार्किकल गवर्नमेंट केवल एतिकी रे थिला कौन ना रिपब्लिक गवर्नमेंट तो एई भली भाबरे से समय कौन कराउतला ना शासन कराउतला ए थिला टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एबे जो 16 टी महाजनपद रहिला ता विषय डिस्कशन करिबा एठी हमें देखि परिबा मैप रे भी मध्य कोउटी को अंचल अछि जेमति एठी अछि देखो एंगल एठी देखि परिबो एठी गांधार अछि आउ कोन कुरु कुरु एठी अछि पांचाळ एठी अछि विस्ता बुझी पाइलो एहीपरि भाବରେ ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ମହାଜନପଦର ମ୍ୟାପ ଏବେ ଦେଖିବା ମହାଜନପଦ ଯଦି ଆମେ ମହାଜନପଦ ଦେଖିବା ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ନା ଏଠି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହଉଛି ମହାଜନପଦ ଏବଂ ତାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନ ଏ ତିନିଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ କଣ ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଆସେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନ ଆରି ଉପରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେମିତି ଅଙ୍ଗ कौन ना अंग आम ये देखिपर पूर्व अंग अंग ये पूर्व रही अंग अंगर राजा किए ना आम जदि महाभारत को जीवा ये हूँ महाभारत समय आम जदि महाभारत को जीवा जड़े थे कौन ना अंगराज अंगराज कर्ण किए ना अंगराज कर्ण से अंचल शासन करुले अंगराज कर्ण ठीक अच्छे कारण ये जेहेतु अंग राज्य शासन करुले कर्ण अंगराज कर्ण बोली कह जाए ठीक अच्छे अंग अंग जो कैपिटल कौन थिला ना चंपा अंगर कैपिटल थिला चंपा और वर्तमान लोकेशन जब देखिबा भागलपुर बिहार बिहार रो भागलपुर एवं मुंगेर रे एटा अछि सेकंड होची कोन ना मगध मोस्ट इंपोर्टेंट मगध ठीक अछि मगधर जो दुईटी थिला आर कैपिटल प्रथमे थिला राजगृह तापर कौन कर दिया गला ना पाटलिपुत्र कर दिया गला लैटर पाटलिपुत्र कर दिया हितला वर्तमान ये कोटी अच्छी ना बिहार रो साउथ रे एवं झारखंड बिहार और झारखंड मझा मझी रे अच्छी तृतीय होची कोन ना काशी आर कैपिटल वाराणसी वर्तमान यूपी रे अच्छी कोशल 4 नंबर होची कोन तुमरो 4 नंबर होची कोशल 4 नंबर होची कोशल जोटा को राम राज्य बोली कहा जाए पुराण रे वर्णना कराइछि राम एठी शासन करुथिले कोशल कोशल रो होची कौन कैपिटल श्रावस्ती बा पूर्व अयोध्या थिला परवर्ती समय कौन कर दिया गला ना श्रावस्ती कर दिया गला एटा होची ईस्टर्न यूपी कोठी अछि ईस्टर्न यूपी अर्थात अवधि अंचल रे अछि कोठी ना अवधि अंचल रे अछि 4 नंबर रे होची जो भज्जी पड़ितिले भज्जी VAJI भज्जी रही पड़तिला भज्जी बोली मध्य कहा जाए आर कैपिटल होची वैशाली ये वर्तमान मुजफ्फराबाद कोठी अछि ना मुजफ्फराबाद बिहार रे अछि मुजफ्फरपुर बिहार रे अच्छी 6 नंबर होची कौन ना मल्ल मल्ल कोउटी अच्छी ना कुशीनगर एवं पावा कुशीनगर पावा होची यार कैपिटल ये कोउटी वर्तमान ना यूपी रो गोरखपुर ठारे अच्छी 7 नंबर महाजनपद होची चेदी चेदी एवं आर जो कैपिटल रही सेटा होची सुक्तिमती मन रखिबो कौन सुक्तिमती ये वर्तमान कोउटी ना मध्य प्रदेश यूपी रे अछि 8 नंबर होची बश्च 8 नंबर होची कौन बश्च बश्च को कैपिटल कौन ना कौशाम्बी बश्चर होची कौन कौशाम्बी कैपिटल ये वर्तमान अलाहाबाद प्रयागराज जोटा यूपी रो अलाहाबाद बा प्रयागराज रे अछि 9 नंबर कौन ना 9 नंबर होची कुरु 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 रो कैपिटल होची इंद्रप्रस्थ बा राजधानी कैपिटल कहले कौन ना राजधानी एट लिखि दउची राजधानी राजधानी होची इंद्रप्रस्थ ये वर्तमान मिरट दिल्ली रे पांचाल पांचाल रो कैपिटल होची काम्पिल्य कौन ना काम्पिल्य ये वर्तमान कोठी अच्छी ना यूपी रे अच्छी 11 नंबर होची मत्स्य जहार कैपिटल होची विराटनगर एवं अच्छी कोठी ना जयपुर राजस्थान रो जयपुर बा भरतपुर रे अच्छी सुरसेन 12 नंबर होची 12 नंबर महाजनपद होची सुरसेन जहार कैपिटल होची मथुरा जोटा यूपी मथुरा रे अछि 13 नंबर होची आसाक जहार कैपिटल होची पोटन जहार कैपिटल होची पोटन एवं ये वर्तमान गोदावरी बा तेलंगाना रे गोदावरी भैली पाखरे अछि
ବା 14 ନମ୍ବର ଯଦି ଦେଖିବା 14 ନମ୍ବର ହଉଛି ଅବନ୍ତୀ। 14 ନମ୍ବର ହଉଛି ଅବନ୍ତୀ ମହାଜନପଦ, ଯାହାର କ୍ୟାପିଟାଲ ହଉଛି ଉଜିଆନା ବା ମାହେଶ୍ମତି। ବାହୁବଳୀରେ ଯୋଉ ମାହେଶ୍ମତି ଥିଲା, ଉଜିଆନା ବା ମାହେଶ୍ମତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ନା ଏମପିରେ ଅଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। 15 ନମ୍ବର ହଉଛି ଗାନ୍ଧାର। 15 ନମ୍ବର ହଉଛି ଗାନ୍ଧାର, ଯୋଉଟା ପାକିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ତାହାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ତକ୍ଷଶିଳା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୋଉଠି ଅଛି? ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି। 16 ନମ୍ବର ହଉଛି କମ୍ବୋଜ। 16 ନମ୍ବର ହଉଛି କମ୍ବୋଜ, ଯୋଉଟା ରାଜଧାନୀ ହଉଛନ୍ତି ପୁଞ୍ଚ ବା ରାଜପୁର ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁକୁଶ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅଛି। ଇଏ ଥିଲା 16ଟି ମହାଜନପଦ। ଏବଂ ଆ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଯଦି କିଏ ପାୱାରଫୁଲ ଥିବ ସେ ହଉଛି ମଗଧ। ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ ଯିଏ ଥିବ ସେ ହଉଛି ମଗଧ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ମଗଧ ବିଷୟରେ ହିଁ ପଢିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ମଗଧ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।